Halo teman-teman. Ya teman-teman, baik, malam ini kita akan berburu kodok lagi teman-teman. Ya, malam ini kita akan berburu dimana kodok-kodok pada malam ini. Oke teman-teman, mari ikuti perjalanan kami. Let's go. Teman-teman, ada kodok lagi teman-teman. Teman-teman, jadi teman-teman, ada kodok lagi teman-teman. Tuh teman-teman. Tidur teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wow teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Jadi teman-teman, wow, ada 3 ini teman-teman. Wow teman-teman, teman-teman, ada 3 kodok nih teman-teman. Teman-teman, teman-teman. Lagi teman-teman. Teman-teman. Wow. Teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat kelapa teman-teman. Wow. Teman-teman. Hai teman-teman. Teman-teman. Gini teman-teman. Wow, malam ini banyak sekali teman-teman kodoknya teman-teman. Wow, besar teman-teman. Wah, dia lompat lagi teman-teman. Dia melompat teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow. Teman-teman, lihat. Lagi teman-teman. Wow. Teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, ini teman-teman, banyak sekali teman-teman. Teman-teman. Wow, kodok nih teman-teman. Kita lihat di sana itu teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Satu lagi sana teman-teman. Wow,
sekali teman-teman. Wow teman-teman, wow, dia bikin apa itu teman-teman? Wah, wow, mulutnya komat kami teman-teman. Wow, unik sekali teman-teman. Wah, mulutnya kuat kami teman-teman. Wow, lucu sekali teman-teman. Ya teman-teman, malam ini karena cuaca tidak hujan, jadi ya mereka tidak bersuara teman-teman. Wow, mantap.